to tell them we are not afraid of them. And even they have used a lot of violence, they have beat us, beat the protester, or catch us. And we are going to tell them we do not afraid. We need to have something that is independent substitution to check what happened in the past, what did the police do, so in order to give us the truth of Hong Kong. Yeah. We've been shot with bullets, real bullets, plastic bullets. We've been threatened and just tortured and suppressed in our fight for freedom and democracy, and that's Unjuk rasa atau demonstrasi yang terjadi di Hong Kong sejak awal Juni tahun 2019 hingga tahun 2020 ini belum juga usai. Gak cuma sekali atau dua kali unjuk rasa ini berujung ricuh. Lantas, apa sih yang bikin masyarakat di Hong Kong bergejolak untuk melakukan aksi unjuk rasa dan demonstrasi ini? Hong Kong bukanlah sebuah negara, melainkan sebuah wilayah administratif khusus yang merupakan bagian dari Cina. Hal ini sesuai dengan kesepakatan pada tahun 1997. Meski tetap menjadi bagian dari Cina, Hong Kong punya kekuasaan besar mengatur wilayahnya sendiri. Pemicu demo adalah saat pemimpin eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, perkenalkan sebuah rancangan undang-undang ekstradisi. Jika disahkan, RUU ini bakal beri kuasa pada Hong Kong untuk menahan orang yang lagi ada di sana, baik itu warga negara maupun warga negara asing, untuk kemudian dikirim dan diadili ke Cina. Nah, inilah yang membuat warga Hong Kong merasa bahwa kebebasannya bisa musnah karena RUU ekstradisi ini. Meski setelah demo, pemimpin Hong Kong Carrie Lam menangguhkan RUU ekstradisi dan pada akhirnya membatalkan RUU ekstradisi ini, demo masyarakat Hong Kong tak terbendung. Kini demo bukan lagi soal RUU ekstradisi, tapi juga soal kemerdekaan Hong Kong. Besarnya gejolak pergerakan massa di Hong Kong ternyata ditenggarai karena kemajuan teknologi. Salah satu penyebabnya adalah media sosial. Edika akan ajak kalian untuk terbang ke Hong Kong dan melihat realita. Sahabat Kompas TV, sekarang saya berada di depan Chater Garden, Central Hong Kong. Hari ini 19 Januari 2020 telah berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di sini menuntut 5 Ada 5 tuntutan yang dilayangkan para pendemo. Pertama, menuntut adanya investigasi terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi. Kedua, meminta pemerintah tarik sepenuhnya RUU ekstradisi. Ketiga, minta pemerintah cabut kata kerusuhan dalam menggambarkan aksi demo. Keempat, minta pembebasan semua pengunjuk rasa yang ditangkap saat demo. Dan yang kelima, menuntut hak pilih universal. It's not my first time to go to the protest or rally. I participated because also CHLF organized a big rally on June 9th. Is there any fear that you feel when you join the protest? The fear is not much when you join the protest because the fear is actually in our daily lives. Like
since June, I think a lot of people are motivated to join the rally because of the fear of what we heard and what we know about the Chinese government might do to us if there is an extradition bill. We are not safe in Hong Kong because the government, the police are not protecting the people. They only try to see people who voice out as enemies. What kind of social media did you use to get that information? Mostly Instagram. Can you tell me how that platform works at spreading the information about the protest? If people belong to a community or organized group and they always hang out with friends, the social media just allows us to know faster what actions is going on. Maybe to some of the people who want to join all the actions, then it's easier for them to get all the information. For example, in 1 week, then someone will help to consolidate what are the actions every day. So in one calendar, so people can know directly what is the actions for this week. Usually, it's Telegram that we use the most, so there's a lot of privacy that we just share, say, posters and information about when and where and the theme of the protest. Sometimes, but you know that nowadays some of the people from China, from mainland China, they just go into the Lincoln and then they post some news to try to make the people confused. So sometimes we have to get the first-hand information by Telegram. Saya menemui seorang pendemo yang pernah berpartisipasi membuat poster agar orang lain ikut berunjuk rasa. Okay, so I know that an organization called Civil Human Rights Front. Yeah. Do you join them, or do you just finding people to go with you through social media? For me, I know some of the people who are in the CHRF. I will be in help with some of the graphic designs to call people to the street. And the first thing is that I am also a participant of the march they held. Yeah. Selain media sosial seperti Instagram dan Facebook, LHIKG atau dalam bahasa Kanton disebut Lintang juga berperan penting. The pinpoint is the demonstration. Lintang is for discussion before the demonstration and after the demonstration. No Frontier will use that app, that forum, between the demonstration. But people can use the Telegram to get the instant information of the street. There are many different kind of channels that are forwarding the news, saying that where are the police or people are arrested at where. Yeah, there's some information like that. At the very beginning of the movement, the MTR is still clean. People can know about which MTR station is closed, and that kind of useful information. I want to make it clear, you use Lintang before the protest, yeah, and then you using instant messaging like Telegram, yeah, during the protest, and then you discuss about the protest after the protest in Lintang. Yeah, and the second point of the Telegram is that you can see many of the instant informations, no matter you are on the protest or you're at home. Okay. Yeah, because there are, I don't know, maybe 20 to 100 channels that they forward many of the news, like TVB News, Now News, iCable. There are many tremendous of information that people cannot absorb at the street, on the street. So Telegram can play that important role. Bahkan para pendemo mempunyai cara tersendiri
jika internet di Hong Kong dijam atau dibatasi. Para pendemo bisa menggunakan sebuah aplikasi untuk supir taksi. Saya pun bertanya pada Wakil Ketua Civil Human Rights Front atau CHRF, organisasi yang menggalang demo sejak Juni 2018 atas penolakan terhadap rancangan undang-undang ekstradisi. Dari informasi dua pendemo, mereka pernah ikut demo yang diorganisir CHRF. Wakil Ketua CHRF, Eric Lai, menjelaskan bagaimana CHRF mengorganisir massa turun ke jalan untuk berdemo. We organize by organizing it. We usually plan for a protest, and we will seek negotiation and seek approval from the police commissioner. And in the meantime, we also have media, mass media, and social media mobilization. We advertise our events, and people will just join. We don't need any direct mobilization to any individuals. People know how to join a protest. We have a good protest culture. If you want to organize a protest, simply use Telegram or use Facebook to advertise it and to recruit helpers and to strategize. And then it's easy. Everyone can do it. Even the secondary school students can initiate. So everyone can be leader. Teman-teman, jangan melempar teman-teman. Pasukan BRIMOB yang maju ke depan itu mau diganti dengan kawannya yang sudah tergerak di depan rekan-rekan. Kami juga, TNI Polri juga manusia, teman-teman. Kami Polri dan TNI adalah bagian dari masyarakat semua. Jangan teman-teman, jangan lakukan pelemparan ke kami. Kami bagian dari warga masyarakat juga. Keluarga kami dan keluarga kita sama-sama. Demo yang digalang melalui media sosial dan aplikasi pesan nggak cuma terjadi di Hong Kong, tetapi juga terjadi di tanah air Indonesia. Pada 4 November 2016 lalu, terjadi demo menuntut mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok terkait kasus penistaan agama. Demo serupa juga terjadi pada 2 Desember 2016 dengan tuntutan yang sama kepada Ahok. Demo ini digalang melalui grup WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Lalu pada 21 sampai dengan 22 Mei 2019, terjadi demo menanggapi putusan hasil pemilihan presiden 2019. Massa menuntut Pilpres 2019 yang dimenangkan oleh Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin. Demo ini berujung ricuh dan 9 orang meninggal dunia. Pada 19 sampai dengan 29 Agustus 2019, demo protes masyarakat Papua atas tindakan rasis di Surabaya dan Malang. Demo ini digalang melalui Twitter, WhatsApp, dan Facebook. Demo ini pun menewaskan 33 orang. Dan pada 24 hingga 26 September 2019, demo mahasiswa dan pelajar yang menolak RUU KUHP dan UU KPK berujung ricuh, menyebabkan 5 orang meninggal dunia. Demo ini digalang dari pesan berantai yang ada di grup WhatsApp dan hashtag di Twitter. Dulu juga pernah terjadi kericuhan saat demo mahasiswa menuntut dibatalkannya RUU KPK dan RUU KUHP di sini, di tempat ini. Di sebelah sana, sahabat Kompas TV, terjadi wow. Mau muslim, kita mundur dulu buat sholat. Percuma kita maju, mundur. Tapi kalau boleh di dalam menembak launcher, nggak mudah kita. Mending kita mundur dulu semua, melaksanakan kewajiban kita dalam takrib secara berjamaah. Yuk, kita balik semua dulu di tempat evakuasi. So, media sosial punya kekuatan dan peranan penting dalam mengumpulkan massa, apalagi dalam unjuk rasa seperti demonstrasi. Ingat ya, unjuk rasa itu boleh, tapi kericuhannya harus dihindari.